Halo semua dimana berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, panjang umur dan sukses selalu. Ini lur, mobil viral bermesin sepeda motor lur. Mobilnya Cak Mat di Lalapan Lamongan. Main ke bengkel lur ini lur. Wah, dari Lamongan mas ini ya. Sampai Tulungagung. Mau buat ngisung ini lur, buat jalan-jalan ke Lamongan. Chandra enak lucu. Ini mobil masih proses pembenahan lur. Ini mesinnya udah keren lur. Cak Mat lagi memotong bagian pintu belakang. Chandra. Apa nang kono, Pak? Apa nang kono? Ya iya. Tak kancale kok. Manut. Suruh nggawe motor. Wah, Suasana GTM jan. kelihatannya kedepannya mau dibikin pickup ini lur. Ki mata saudara tem. Tas-tasanmu. Timbang awake ceblok ning jalan. Cepet no MWM arep nggih pickup pisan potong langsung em. Arek sisih wangel posisine. Iya. Kok kacamata. Iki ora kene ya. Nggih helm apa em? Wah, zona umum. Wah, Kurang pinter.
Wes beres. Terus lelekan. Leleken ri. Harus tengah trauma kok. Gak gajiku mah pedot ya. Karena mana? Udah aman mau. Oriu. Ya, Jak, belah pisan mau piye? Tahu. Pick up. Pak. Hah? Jadi bawah satu pisan. Langsung potong buat pickup iki. Ya. Eman ge pickup iki enak yup-yupe kok. Sakmen lho, Pak. Wes eman. Sono koyo tailok-tailokan ngono. Wes ngene nggih ngangkut kene Lamongan beres, mesin motor irit, kene Lamongan bensin 2 liter. Tulung Agung Lamongan lur. Bensin cuma 2 liter. Rong liter karo seret piye. Urip ana em ya, Pernah lenge mlebu. 06. Mangga pernah lenge ra kok. Wah tekor. Pakai selah. Tetap lasting kok. Angel, Jak. Enggak. Tekor paling. Selah em, selah. Yo. Mobil bisa ngeslah iki lur. Kowe ra digawe marai. Wah, mau buntung ngene iki. Wah, sikile. Wah. Kok badan? Gase. Oh iya, kuwi. Ini lur. Mobil bisa diselah. Masuk. Langsung budal neng anu ya. Pisan rono. Neng patik. Angkot pisan. Diangkut pisan. Langsung diangkut. Dapat iki. Langsung diangkut. Wah. Budal Lamongan lur ini lur. Up. Wes diunggahne jagangnya kena iki. Bone karuan. Enak bibine. Awas nyong. Kumpul lah ngene, Cak. Anu, nyong diangkat munggah jagangan iso medun to. Ning kene Lah ya. kok godeni. Tak neng kene aku. Anu jagane. Dah. Oh, kena kuwi lah, ngono aman. Cuk, rada mundur nah. Mundur pisan ae, nyong. Kilo kurang maju Ya. tetep anune iki selai apa jagang iki. Wes. Nah wis, wis aman kuwi. Rokoke goren em, nggih rokokan pisan aku tak gocel iki. Nyong, emang ana nyuruh motor kae ya, Nyong. Mbak. Jalan-jalan, guys. Pakai motor mobil mesin motor. Jalan-jalan bersama Cak Madhudi, lalapan Lamongan. Masuk lur. Balapan ayo. Ha. Balapan, Mas. Hei.
Iya, disurung sik iku. Surungno kuwi ya. Loh, numpak montore anu kae lho, nyilih mong pake sembarang sebeku ya kena anu kena. Kontake Ninja apa cepet Jan? Cepetan sik. Nyantol apa? Rai. Oh, selong mare. Kontake CP ning ndi, Pak? Heh, Kontake CP. teko Mbak Melon. Karo kok. Mancep deh nek. Bareng ngomase iki lho. Langsung mubeng terbalik. Weng, try buri yo. Oke guys, jalan-jalan guys. Hop. Yo bray buri. Bray. As. Wah, mobil bermesin motor ternyata tenaganya juga enak lor.